ये सुबह तो मस्त मजाना तैयार થઈ ગયા છે જો કેમ કે जय माताजी जय द्वारकाधीश केम छो बधा मजामां तो मजामां ज छो ने स्वागत है तमारुं बधानुं मारा आजना नवा ब्लॉग अने नवा विडियोनी अंदर। तो अत्यारे वाग्या छे 8 ने आपणे मस्त मजाना तैयार थई गया छे। जानुं छे आ छे लग्नमां गाममां जानुं छे एटले थोडुं मोडुं थाय तो वांधो नहीं। आपणे बंने कोरथी जानुं छोकरीवाळा तरफथी जानुं छे अने छोकरावाळा तरफथी जानुं। आम भाई थाय छे ने आम बेन छे एटले आपणे जावानुं छे बंने कोरथी ने आम घरे ने घरे ज छे बे एटले जवानुं छे ने त्यां जो राते मेहंदी पाड़वा गया था 2 वागे पाछा घरे आव्या था मेहंदी पाड़ी अत्यारे मस्त मजाना तैयार थई गया छे ने हवे जानुं छे थोड़ी वारमां ना। तो हालो न्या जईने मळीए ने आजे छे वरविवाह एटले मांडવો ने एवुं छे एटले आपणे जानुं छे। वहेला जानुं हतुं पण तोय थोडुंक मोडुं थई गयुं छे। आजे वरविवाह पीठी ने मांडવો ने एवुं बधुं छे। तो हालो आपणे ना जईने मळीए तो तमे कन्टिन्यू अमारा ब्लॉगमां बन्या रहेजो। सर्वकार्यार्थेषु प्रजां वरदो भवः। ओम पंचामृतस्नानार्थे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धजल आस्मनीजलं समर्पयामि। ये सुबह तो मारा था छोकरा डो थे बस खड़ी बंद कर दे पड़े सही चार आगन बे ओला हाथ करी तमन नणंदू ने तमन नणंद ले ने ये तईने ने करे लई आके मेरे सामू दो पेला बारी घड़ी की रोज घड़ी संपली आया बीज હાલો આ જો तो अत्यारे वागी गया छे 9:30 ने आपणे मस्त मजाना तैयार थई गया छे जो केम के रास दांडी रमवा जवानुं छे ने मस्त मजाना तैयार थई गया छे ने आज के बહુ व्लॉग नतो उतार्यो आम उतार्यो तो पण
ખરા પણ થોડોક ઉતારો હતો. અને આજે જ તે બધું આપણે કાલની થોડીક વિધિ હોય ને જાન લઈને જવાની હોય ને આવવાની, એ વિધિ છે ને આપણે આજે જ ઘણી ખરી પતાવી દીધી છે. જેમ કે સાપ ને એવું તો આપણે આજે જ બધું, કેમ કે સમૂહમાં જાન જવાની છે ને એટલે બધું આ ઘરે ને ઘરે આપણે ભલા કરવું પડે આ માંડવાના દિવસે. એટલે આપણે બધું સાપ ને એવું બધું ને એ તો આજે જ વિધિ બધી પતાવીને પૂરી કરી વાળી છે. કાલ ખાલી આપણે જાન લઈને જવાનું છે સમૂહમાં, એ પણ રાજકોટ. અત્યારે જો 9:30 થયા છે ને આપણે મસ્ત મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે રાસ દાંડી રમવા જવા. તો હાલો ઘડીક રહીને મળી તો કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં બનાવી.
એક